Ibe sulkasuyuta tahna sulkasuyukama. Puno sulkasuyuta Cajamarca sulkasuyukama. Ukakip Karaki Loreto sulkasuyuta. Madre de Dios sulkasuyukama. Ruta Panyari Tahpacha Perú Marcachirinakaru Ukakip Karaki Brasil Suyumpe Corpau Kitata. Larama Potkama. Marcachirinaka Suma Bonasilla Chuimampiu Arut Ataparakta Hichakat Tatina. Gunyaka Saira Choque Juparusa Katoka para Guiñani Gunyaka Saira Choque Kurkaki Puni Sampi Arut Septanyani. Wali kuchi Sumat para kipan kumataki. Wali kihilata wali. Tura chay pisibat pisia charuyasa hinas ya cha kuti sai tura chay akaja chaya. Ayita napai kamu gimana cha? Ayita chunan tura imay na Pantar ko chiwang kichung na panachay ya. Imay na ya tura nyay hatu napay kuy kankuna paktu kuy muna kuy sungko napay kamu ikit sapatu tamantam hina mana chutura icha. Uskallata riki kurang punca kanya viernes punca penyantas kasantis tura chay nyatak samana punca kuna percaya kamunya icapas riki ayun cis kuna pika manang imalyang ay sayan chutura chay sapa punca hilaklyang ay kasyanya Runa masincis kuna khas patapin chakra patapinya kasangko waking ka chay karikigay man tapachitang kalimulay kijisari. Mara pokat tinirakaru arun tapanyadi. Wata untah kunama napay kusuntis hilat kuya karaka takenempeu arun taparakta onda azul aruski panya utawa kichuroja ma marampua pokan taraki soktatunka pusini maranakwa onda azul rimana wasi puro suikaka suyo chegampi yang karinko hinas papis kecoatao ay manatao pay kunaka kalita kalpachalyan kuta panachay napay kusuntis. Yapa pigunach yang karikungkichis yang angkichis chakay onda azul rimana wasipi soktachung kawatanya. Yaktanchis kunanta soktachung katawayo haswampa soktachung katawayo huatanya ya runa masinchis kunata kawilyashan kalpachashan ya parrimana siminchis kunatapas cheka kakuna pachari hatu napay kuikuran pucha mi San Antonio de Putina yakta pichunan kashanku raiki kushanku chayna kaktin kari kankuna pskusikuyawan punika iwata junta itakchas kirikuy San Antonio de Putina chekapti napay kusha chaype aymara kunapis kausa kulyanku takpana chay kachungkuna kagrigi tataykuna kalyanku takpana chay naturay ko na yay ko na hinakalpawan chay hinakusikuiwan liwata juntas kuna papas na pay kulay kay ponchaupi kaya yeso nya nuch manatul chay ukamau hilat kuya karaka kuyaka sayra chukupa samart anili huchakucha nayawa ya ura kampi saranta ka kiwa saraka wa kichaweha Arequipa sulkasu chakauhitanja auto chihi utawilisti paniniwa hiuha para kitaina ukatsa tunka kimsaniwa osuchataja unhasiwa paragi. Kamachi loranya uta taipiu hitanja ministro na kanap efteri pawa histawuna karua haisara kina. Kauraro kawal hatata iskayo kalyasti ampi. Yate caña utapuro usararaki ukatja redes sociales ukata ipiujitanja walwa mirante para kitaya. Yate aura kajama imaya utjaraki hichakatatin hilat kuyakaraka. Arequipa sulkasu ujitaro purinta panyari yaki yatia wimpe kanyanta panyari. Paniniwa hakau hatuk para kitayna ukakip karakiwa tunkakim sariwa usuchataja unhasiwa paraki. Ma trailer autumpi ukakip karaki ma miniwang autumpiwa moktapisi para kitaina. Ukchinka maha Arequipa Juliaca aututaki ukitanja ayuhariwa walhaniraka wansasa autunaka moktapisi para kitaina walha usuchatanakawa utha paraki yathatasip kakinyani. Arequipa sulkasuyuna pahiwata ukakik paraki tungkakimsan usuchatanakawa haitaraki miniwan ukakik paraki trailer mutunda siusina ukahanas kisti tungkap heskani kilometro panamericana sur ukachakanwa utherakina akiri kamyon hach autosti han kustatapata ukaharua saitarakina ukatsti miniwang aski chamampit ihusinsti haniwa saitanyasti atharakinti ukamatapatha akiri hach ahatinak apnakir auturua mokenta sirakispana panini miniwan ukataipina nairakataru sarini nakasti ukachakanwa hiwap harakina hupanagasti Valle del Tambo ukachakatwa hutasip karakiteina ukatsti usuchatanakairirusti Honorio Delgado Poyen Utaru ukakik paraki Klinika San Paulo ukachakanakarua apap harakina ukatsti ukachakaru kuriusinisti wilamas nakasti huchanchap harakiwa autap nakarinakaru
Ukan kamasti puno sulka suyunsti Julia Kamarkata sereno sakena kasti Julia Kamarkata Arequipa marcarus renyau harua puri parakina ukachakansti autuchehi utkausinsti wala usuchatanakawa utharakina ukachakaru yana pirakinaka puri sinsti usuchatanakarusti ukamarkana kulyanyu tanakarua apa parakina ukatsti unhirakinakasti sa parakiwa akira utapna keristi machatas pausasina kunhemate autupansti kunaiman machenyu manakawa haki parakitainaha Masay oja Pachamama ora kesawa urtawaraki. Waral chakau hitarja al tapisi urakau uthawaraki taina. Cañete ukakip kraki norte chico chakau hitara karja kalima markan stihanas kirakaja uthawaraki tainau. Yathata payani. Ora conectado isutkan ukat cañete markan marca chirinagas tikisau hitaru sartap jargitaina. Jueves un pesca chaca pescani chamampiu lima marcan stionstana. Chilca inti jalantana cañete chacata. Perú Suyutpach Instituto Geofísico de Ipiti Etiapjana. Santa Rita Yatacayutat Casia Chacat San Vicente Cañete Marcana. Yatacarinagasti Hankaki Mistoni Jaragitain Ucat Kupanagasti Uyugitan Unstasi Jaragitain. 28 de julio Sarnacañan Hakinagaj Kun Jamás Utapat Mistuni Karagitaina, Ucanek Hamoka Pacañanagampi Apacap Jaragitaina. Mayam Skutjatan Isposa Sin Marca Chirinagasti Marca Taipiujitana. Usaujitar Ustasisnoa Suyap Jarakina. Ukamkik Paraki Oraqistich Amampi Katat Karagitaina Norte Chico Chacana Lima Marcana. Guacho Marcano Onina Castilla Quitao Jacata Sip Jaragitaina, Ucat Hankaki Luis Fabio Samar Jurado Yatacayo Tarusti Sarap Jaragitaina. Oanakapat Yatinya Taki Uka Chakansti Haip Upachan Yatekap Jaragitaina. Defensa Civil Taipit Uka Chakan Unjap Jaragitaina. Arequipa Sulca Suyu Gitaro Purinta Payari. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ata Ukata y Piujitata Cauchape Albergue Utata y Piujitati Iska Wawaroja Ñanjachap Jatairaja Akiri Utaja Chatanta Tariwa Sasid Wasaraki Kurjama Polisa y Atata Payani. Warminak toke ukakik paraki marka chirinaka hanwaltat toket ministra Diana Miloslavich upasti sarakiwa huchan chataniwa kaukiri nakati pakalak maran wawaru usuchapkana kaisa albergue wawanakaru ihenya uhana Arequipa sulka suyuna hupanakaruha ukama kanan charakiwa irnakanyap taipitsti mutun utar mantenyo patakiwa chatanta parakitaina akiri wawanakaru unhenyu tataipiruha. Y haremos las medidas de ajuste. Unjas Karakiniu Amtanagarham Kamas Kunhamati Albergen Sutkataino Kanekas Huchan Jaskarakiniwa. Ukamkik Paraki Wawanak Unhirirusa. De los niños. Ukatsti sarakiwa nya pescawaranka albergues ukawanakaru ingenyawa kasuypachansti utiak sarakiwa ukanakatsti pawaranka pescapatakani públicos ukanaka parakiwa ukatsti kolkenak hanut ketapatwa privados ukataipinakaruste apaparakiha ukatsti ukachakanakansti kuspacha unyakipatanya paparakiwa ukanyakamasti psikologa Maria Elena Escusa hupasti yakisnya sarakiwa kunhemat ukachakauhanakansti nairat pachasahaniwa kuspacha unyhap karakitainati. Bueno, es muy lamentable. Muspain Hamaraki Parlatat Chik Ayat Ukatakam Han Kusanakasti Chuimaninak. Han Unya Nokapripanay Utkarakeja. De los adultos. Ukatsti sarakiwa sulka wanaka no asip hatapatsti kunhamati markachirinaga hunhaiki ukat hamarakiu sasina. Es un bombardeo de hipersexualización. Sintham hipersexualización Kanagatsti Unstanirak Ukamas Yatiawinakas película Nakampi. Ukatsuanakaj Ukanak Hasak Untapharaki. Películas a las que los niños tienen acceso con mucha facilidad. Sarakiwa kaukiri wawanakati kuspachuila masina hilapki hupanakasti askiyati chatap harakiwa ukamasa hani hupanakasti nuasirip karakiti ukat yakahatsti yatiarakiwa kaukiri wawanakati karisipki luntatasipki ukat sa uyuanakarusa usuchapki ukakik paraki yatakanyutanakan sa nuasip chukapachansti unheyarakstuwa hupanakarusti askipacha unhatanyaraki ukapachanha yakahan waltawisti sulka wawanakataki utherakiwa kunhemati papataka pesqatunkan waranqa ukhasulka wanakawa hanauktaikanisti unhas haraki akamnya khosbachana ukatsti warminak toke ministra hupasti sarakiwa hupanakar unhanyatakisti taqechaka hatir naqausinwa askibachak amancharax naksasina. Yatiaura Campi Saranta Sipkakillari, Juzgado de Familia Sata, Ukakip Kraki, que esa Corte Superior de Justicia, Arequipa, Sulca, Suyochakau Gitanja, Cauchapi Albergue, Iscahuaracana,
utapa mangkau kitana mapakal ko marani iskawa oroha yang kacawa patainaha ukata ipe kitana hicaha wawara karoha hukampe unhata pana sa silwa irnakanha kayanta paraki ukakip karakiwa akirihan askisti los obedientes albergue sata iskawa orakana utapa mangkau kitanwa kahanas keha uthawra kitaina Jarakato sulkamar kau kitanwa hakata siraki ukatsa kau capi hakira kati irnakira kati akawa karuha unhapana uiwapana ukakip karaki procuradores públicos sata hupara karusa akah yatiata ahpana ukat hupara kahankaki yathat parakpana kunat punsa akama yang kacaweha utpacana sasilwa hupara kasa bait aparakiwa Takawi utara kitaina, tungka kimsani empresas taipei kita nak karwa takso para kina, ya tungka utara kansa takap para kitainau, tungka ferreterias alkanya utau kita nak kansa takso para kitainau akhiri Peru mark pacana, uka cakau kita nak droga ukwa lurap hasapana sasilwa saparakia ka alpacho uka cakau kita nak kana, ukama politikun hama polisa ya tatap hanyani. Cakap empresas irnakas pukama garagitain ukat ukataipinsti yana kimap haragitaina clorhidrato de cocaína luranya tagi. Ukat untas garagitainwa Brian Chakaro apaña. Katunta sirakiu kim sakal patak kim satunka kim sakal kun warang ukha kilos ukat ukanakas akir cilindros ukat aipinakan unha sirakir. Aptabis garagitainwa tunka payani toloenone cilindronak. Sohta metanolani. Paya putisolani. Tunka kimsani empresa nakaru ingiristi puris karagitaina ya tunka utanakaru kamas tunka ferreteria nakaru akasui pachana. Ukata ipinakat drog luranyam puakt apasapana. Akachakauhan stuwalhani nakaw irnakap haragitaina. Mawila mas pachas irnakap haragitainao. Upanagak imanta haragitainao. Ukamat akiri yanak. Kaukohan teh droga lurapkeh ukachakanakar apapanya patak. Tunka payani katun tap haragitaina ukat kuna bachanti ukamanagasti pokas karagitaina ukana. Ma kamionasti nergalona nakap atau purin karagitaina. Apasip karagitainao tiner. Akire tiner ukat acetona ukanaka apsop harakih. Ukat acetona ukanakamпист. Droga ukanaka lurap harakih baraim ukachakan. Aka takakipawinsti katas karagitaino apa tunka payani hausa sinyanaka ma ilaphaña ukat pesca waranqa ch'uqña qolqanaka. Ukamas waranqa kimsaqal qopataka qolqanakampi. Kabachi Luraya Uta Taipei Hitaro Purinta Payari Akiri Chakau Hitanha Aníbal Torres Ministro Kanap Ekteri Pawa Haisaura Karua Upaha Ansasa Hisaura Karu Haisara Kina Kunat Punsa Chahwa Urtaura Kaha Uthana Ukaura Karha Hiwaura Kaha Uthawataina Ukakip Karaki Lima Ukakip Karaki Callao Marca Chakau Hitana Kansa Pesca Uraka Sarakere Kasawi Pasinha Kunat Punsa Ukuroha Haniwan Bistuya Kiti Sasina Zapata Inaha Gobierno Petenchau Taipetha Ukarakaru Hupaha Isarakina Ukarakatwa Yatiarakina Yathatasip Kakinyan Ukala pinakast hamasat apnakatas karakio ukat sakenakar katuntat tukit ukakik parak hakenakar hanwalt et tukit yathata tarakio akasui pachat ukanak hansuis ukapachanas hankusta erakis pao Mayam parjataniskakin mayam puay yatianiskakina. Aníbal Torres gabinete pektiri kun jamás pescaurunakana kasawi paksina lima o jamás kallao chakana. Han kusanakampi waktaskan kwamkik paraki irnakayu tanagatsti apawinakasutjana ukatukanagasti kunaimanu intatana ukanagatiatiana. El 4 de abril del 2022 Puseuro kasawi paksina pawarang kapatun kapayani maranst Gabinete Consejo de Ministros Ukataipitz Matapis Parakino, kun Hamatiyat Hatap Harakitainao, Pescauro Kasawi Paksina, pawarang kapatun kapayani maranst. y agravaría la situación de violencia en Lima. Kunaiman hanwalt awinakaw durap harakispanah, akalima ukakik parakik kayaw markanakan, ukamanakaw yat khatisirakik kitinagati hamasat yatiap kupanakat. Por la Dirección Nacional de Inteligencia. Kun hamati arskarakina ukat matapiu taipin Flor Pablo Kamaslup Iristi amuit arakinoa. Reglamento tuintas karagitaina ukat matapiuita. Dini ukamas mininter yatia winakapata hani yati sinyapa. Kun hamas yatiaskana ukat ukanakata. Haniu inakisti istas karagispati. Ukamas hani yatinyampi waktas karagispati. Kuna pachantich ahuasutkan ukamas autap nakarinagasti saitap karagitaina ukat hiwatanakasutkana. Arktasip karagitaina ukamas iskachatanakan wilama sinakaparus yanaptap karagitainoa.
Kuninchakan kun jamás maini sulkiris jawirarus marint karagitaina uka tuka janiuch ajuampi. Wakt gaspati ukam yatiana. Aníbal Torres yatiañampi waktas karagitaina kananjas karagitaina ukatsti aruski pañua kaltap karagitaina. Kamas lupirina gasti amuit abjañabatagi. César Vallejo, Universidad UCA, Hachaya Tecaña, Uta Taipiujitatja, Pedro Castillo, Perusuyo, Balcuja, tesis maestría UCA, Checaparu, Kelawataina, Hariwa, Yakatja, Apac Tainatis, Asidwa, Yatere Paraki, Ucapa Politi, Yatata Pañari. Universidad César Vallejo, UCA, Hachaya Tecaña, Uta Taipitsti, Mayatio Iwa Absuneraki, Kunhamasa Pedro Castillo, Malcuja, tesis Yatjataipa, Abskana, Ucanactuquita, Kunhamat Ucampiwa, Magister en Psicología Educativa, Ucatujetsti, Catucarakiteina, Akire Hachaya Tecaña Taipitsti, Kanancharakiwa, Pedro Castillo Terrones, Ucakik Paraki, Lilia Paredes, Warmipampisti, Kusakel Kasipkarakiteina Xasina, Ucakik Paraki, Pusitunka Kimsani por ciento, Ucakel Katanakasti, Yajapankanakan Kalkatakas Pasa, Ukamarakiwa, Ukasti Yatjataparakiwa, Software Turnitin, Ukataipira Pantausina, Hanukatsti, Universidad César Vallejo, Ukataipitsti, Ukakusaski Usarakiwa, Kunhamati, Amtawina Kapansti, Ukanakasti, Katukasip Karakiwa. Higip Harakitino, Yajakal Katanakats, Apakatakas, Ukanak Uñakipausin, Ukachakauhanst, Marco Metodológico Ukataipinst, Tunkapakalhoni por ciento Ukarakitino, Ukatskal Katanakats, Chusarakio, Tukuyatanakat, Iuhatanakats, Chusarakio, Ukamatapats, Kitinakatesis Uñakipap Kupanakast, Aski Husakal Kataski Usapharakio. Ukatste Akasu Malkuruste Hiskaparakinwa, tesis Halkatapa, Kitinakatuñakipapkana, Ukanaktukita, Kunhamat Hupan Sutinakapasti, Haniwa Raniek Ukataipinkap Karkitainati, Ukamatapatsti Kaukirita Kiriat Hatakalkana, Hupan Huchaparakis Pawa. Hupau Askiyat Hateri Ruch Takarakir. Ukats Hupau Kunanakapitekiat Hatatakan, Ukanaka Hucharakir, Ukamat, Hiliriat Hatiri, Ukaski Pachunya Kapanyataki. Ukampiuiat Hatavinaka Duraserakir, Ukat Hichasti Ministerio Ukataipits, Mayat Hatavis Kaliant Harakio. Ukat akir hach etakan yuta taipits, hani kunayati uneka sapsun karakit, ukanak tukit. Ukan kamasti akir hach etakan yutana, yatiri pasti kananchanirakiwa. Akasu malkuna, tesis kalakatapasti, hani ukanaru hapsudagas patsasina, kunhemat kalkaristi haniwa kanarapsums karakitainati. Kau kiri tekalkan, ukan han pampacawi pamp, kanaraps nukapachans hucharakio, ukamatapats huchancha siraksnao, paya hanukak sokta maranakamp, mutunyo tarmantausina. Akiri yatiri nekataki arsubisti, Trujillo Marcano Valdura Parakina, ukats tukachakan stichikancha sirakinwa, akahache etakanyutan pekteri, ukakik paraki, Alianza para el Progreso ukataipin pekteri, César Acuña. Peru markasa etenchawipa taipitha pusi warankapa solesa kulkwa kipka kangrina usuni iska imilia nakataki iska eukanya nakataki ha irtura kini huprak put ese panyapataki ha kiri Peru mark pachada unhaba polisa yathata panyani. Sarakiwa, gobierno taipitsti chamancharakiniwa sulikasunakana kulinyutanakaru, ukamata kaukirio kali milyanakati kangrino sunipki hupanakaru kuspacha kulihatanyataki. Kunhamati usutanaka hunyapktana, yakisin hamarakio, ukats chuimachtasin hamarakio, akiri wawanakampeh. Hupanakah kangrino sunip harakio, hanukats yakipanakast, haniu kulihate sirik sarap karakit, han kulkenak uthiatapat. Pedro Castillo Malkusti Katukarakinwa, Papataka, Emilio Kalyanakaru, Kaukiri Nakateh kangrino sunip ki hupanakaru, ukatsti sarakiwa, Kim Saira Amtawi Akasui Pajataki, kangrino sunyanyatekisti, Chakachatahi usasina, ukampisti kusawayana papharakini, ukamata kunaiman wakichawina kampiwa, akirinyang kusurusti sait enya takapharakini, ukamata patsti akiru sunyanakarusti takachaka hatwa unyapharakini, kamachinaka Akasui Pajatakisti chamanchatarakiniwa, ukakik paraki sulikawanaka, kangrino sunipki, hupan kamachinaka pasa ukamkik paraki chamanchataniwa, ukatakisti pusi warangka pataka kimsa kaltungka kimsan warangkapa ukha soles kolkewa irakap harakini kolke irakawist hichamaran utherakinio ukamasichana irakat maran irakasirakinih warang patak warangkap soles kolke apakasirakinih ukamat kaukiri nakateh kangrino sunip hupanakar alpachat kolhatap hanyapatak ukats Emilio Kalyawanakaros aka perusi pachana kitinakateh kangrino sunip hupanakaros kolhatap hanyapatak.
ukakik paraki kanancharakiwa pesca koyon utanaka akalima metropolitano kechakan sti chamanchasirakini usasina dentro de los cuales se encuentran ukanak taipin karakineu ineng Instituto Nacional de Salud del Niño Breña ukachakan ukakik paraki Samborja ukachakans ukamat ukachakanakan kaukir wawanakateh kangrinu sunip kupanakar kuspach koyhata panyapataki ukats pesca suyunakan akasuy bachanst koyon utanakaruh wakichatarakineu ukamkik paraki kangrinu suninakar katoka panyapataki en 5 regiones del país. Akasuy malkusti yatirakiwa, maltus pacharu, Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja ukachakansti, kaukiri nakati kangrinu sunipki, hupanakar katukanyatakiwa kichatani sasina, ukamatak ataki hupanakaru unyakatanyataki. Empezando con el cáncer. Sector público sata, ukakip karaki privado sata, taipiu hitanakana, irnaka nirakasti, irnaka urakapatja, payuru pachwa, maitase pareja, kangrin usore pachat haluka halish kangrin usore pacha sasina yathat ese panyapatakeja. Ukamwa kamachi luranya uta taipeu hitanha, ma kamachi inuka panyani sasinwa amta paraki. Gauchapi kolili nakati, kangrina usuta kultapjeja, uparakasti, askipuri ukaja. Ejecutivo pekenchawi taipeu hitatja, chihnupta paspa ukaja askipuri spau, sasinwa uparakaja saparaki. Umar hakanyata ki ministerio pektawi taipitja, Peru markasanja, mamaranja, sohtatunka ya tukari waranka, ukama hakena kau kangrin osumpeja, usuntapje sasin wayatiere para queja. Hilja, warbina caja, ñuñutua, kangrin ampej usunta paraki. Chachana casti, prostata sata ukatua kangrin osumpej usunta paraki. Sasinwa ya tiene paraki. Ya tiene una campi seranta sipkakillari. Kauchapira kati. Usura kata harkaka sinyataki, ukatsa, usura katsa, yathata pjeja, ukakip karaki, han usunta yatakisa, yathata pjeja, kumar hakanyataki, ministerio pektawi taipitja, masurua yatiare parakina, kurhabati, waranka, pescapataca, ya tunka pusini, ukama hakera kau akiri Peru mark pachanja, kipka influenza sata, pisti usumpi, chojo usumpi, kaja usumpi, usuntata hakata sipjesa sidwa yatiane paraki. Ukatsa, tunka suhtani, tunka kimsa kalkuni, semana epidemiológica sata uka usura kata yathat awi urona kanasti, ampi ukurona kanja, pataka pakal tunka pusini, ukapana ka wampi yathat yata haraki aka usule ptau sasin hasasin sasare parakiwa. Lima, Ayacucho, ukakip karaki piura chakau hitanakanwa hilja, aka usumpeja, ayuhaniwa usunta parakitaina. Ukatwa, markachirira karusti, aka usura katakeja, ukakip karaki, neumokoko sata ukatakisa, bakut asip hapunita usasinwa, iuhtare paraki. Mokekwa sulka suyo chakau hitaru hichaja purinta payari, uka chakau hitanasti, huya irnaka uraka pipuni wampi, huya irnaka urakampi, sasita sa payari, ukatwa, uka irnaka urakatwa, kimsa naira paksinaka hichabaran hampi, golka irta parakitaina. Ukama boniti y atata payani. Jepa Boletín Estadístico Mineron Pietiapjan Minem Taipita. Irnakawinagasti kunhamati luras karagitaina suilka suyunakana. Pawaranka patunka payan marana aka nairiri kimsa paksinakana. Mokewa marcao nairirin hakatas karagitaina kimsa patak pusitunka pescani warankani dólares kanakampi. Ukasti kimsatunka kimsani chaka pesca por ciento kar unta siri karagitainoa. Sart Karagitain, Kellabeco, Kamas San Gabriel, Proyectos Mineronaga. Kepchapiri Kukasti, Pawaranka Patun, Kapayan Marata. Achokapaksin, Kalt Karagitaina. Ankach Marcao Pairin Karagitaina, Pakalkotunka, Sohtani, Warankani, Chochna Kolkanakampi. Pakalkochaka Pusini por ciento. Hukaru, Uintata Karagitainoa. Kimsirin, Ika Marcao Hakatas Karagitaina, Pakalkotunka, Pusini, Warankani, Chochna Kolkanakampi. Pakalkochaka Payani por ciento, Ukakaragitainoa. Pawaranka patun kapayani maratsti chino kapaksita achoka paskama waktas karagitaina. Kimsa sulka suyunak pachasti irnaka wimpi. Pusitunka kimsa kalkoni chaka maya por ciento kakaragitainoa. Yati aura kapi saranta sipkakillari. Bolivia suyurusti, kimsa tunka ururakwa, churap karakitaina, Peru markasata wasitata, achuraka, apanta pajapataki, uka suyuna alhap pajapatakeja. Amtap hakillari. Mimara, Pawaranka Patunka Mayani, Ya,
chica maratwa Peru markasatja vegetales sata chojñama kanakaja acaso yuroja hariwa apantata hajapa kiti al hajata queja sasirwa huparakaja amtare parakina ukatwa Comunidad Andina de Naciones ukata ipiukitatja yathat apatainao ukatja ukaja hariwa ukamanyapa kiti sasirwa sarip haraki hichaja Bolivia suyusti sapa sapayari kim sapaxira kwayatiale parakiñapaja kun jamasa al hajata queja ukaso yuroja apanta tasqueja ukaranja. Ya tiya una campisaranta sipka kinya hilat kuyakaraka. Hiwasati mais euqallach mawainacha kiticha hilat kuyakaraka ampi. Naira kataruja sarantanja munaptanja haniwa ainash awisa kuna qip awisa utkarakispati. Peru markasa patapampa suripatja chiqaw hitanja hilat kuyakaraka akabwa palikos pulwa ka iskeuqallaja naira kataruja nayaja sarantanja montu asesino paja yateqaña utaparuja sararaki nayaja hutiri mananakanja kunañansa nayaja enaqanja munapuntua kunañsa munapuntua asesino paja hilat kuyakaraka akabwa sararaki qaur hatau hilat kuyakaraka untasiptan wampi hayallaña wakaja sasinsa sapjarakiñani ukatwa redes sociales sata ukata ipiujitanja walpunwa miranta ya paraki walhanira ka wampi aka walikusa puniu sasinsa sapjaraki akiriwa mainiri ya tiawo hilat kuyakaraka patunka pusini ukama aruna kampua Google ukata ipiujitaruja hakoki panyatakeja apanta para kitaira quechuampe aymaran pisa ukata ipin qiu hilat kuyakaraka hayaya kipana sasina sapjanyani akiri urak pachana untata hewa yatjata sipkakiñani Mas Aymar Arunakasti taqi urak pachang karakiwa teknologia ukatoqet irnaqeri empresa Google ukataipitsti jueves urua kananchkaraki Tunu Arunakasti aplikativo Google Translate ukaru apkatata harakini ukampisti katakiwa Arunakasti hakokipas harakini qalaqtataru ukakik paraki aruro ukama teknologia artificial ukampiwa hakokipas harakini Khusasarta winakampi yatkhata winakampist akiri sistema runakarust aphatap harakt ukat sianapt apharakito tuna aru arsurinak ukakik parak instituciones ukataipin irnaqirinak ukamat khusanya patak akir hakokipawinak hichoros nayas aski kochew haqata sirakt patunka posen machak arunak Google Translate ukataipir apkatatat akiri wakichawi uroqayawisti sapamarawa lurasiraki ukansti Google hupasti qanancarakiwa kunhamasa teknologia ukampeqsartayaski ukanaktuqitha aru hakoki panyanaka Google ukataipitsti yana para kiniwa pawarangkan warangkapa Aymar Arsurinakaru ukakik paraki tungka warangkapa Quechua Arsurinakaru Peru Bolivia Ecuador Chile ukakik paraki Argentina Suyunakana akiras kipachir nakawinsti chikanchasip harakinwa tunwa aru Arsurinaka yatichirinaka linguistas arutuqet yatqatrinaka ukataipin karakinwa bióloga Cuscusulca Suyutha Elvia Taina Marisol Necochea yatichiri Kupanakasti Quechua Rua yatichapharaki Universidad de Stanford ukahache takanyutana ukatste Aymar aru haqqatanyatakisti haustap harakitainawa Bolivia Suyutha Ruen Ilarekis Pehilataru ukama kusalurt awinakampisti kunanakateh marka chirinakah munapki ukanakarusti pokasip karakiwa ukagik paraki akira runakasti kusako kipata harakiniwa ukamasa yakasu yanakansa askis arsus harakis pawa Hayaya para Aymar arus hilat kuyakaraka ukampi watuk eta jeja hiwasaraka wakicha weja hichankuchau katuqa phayareja no qanchis wakicha wiru hilat kuyakaraka hariwa armasip hatati nayasa kitis hariwa armasip snati Aymar arusa chulqincha phayari ukampi hilat kuyakaraka no qanchis wakicha wiru katuqa phayani